رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. Ejidi for emse ende wie die ekuta no bone ye nase ani ayeye ni ntontom ene yedima Allah jalla jalalu ni ya utumfu nyame ayama ye edoso wa atakum min kulli ma sa'altumu na emse ye peni ye kasi ye peni ya na udimu pa bebe mfia nine na ye ni ye peni we 18 komo otu ye mfo efa ye dwumedi a yedi efa nyamsen mu efa no Alhaji Ahmed Achampo o Italy na mikase Italy so dia na eze Europe dia bibia e papa yi ye bra pani nyame ahye ne nyunyam na ena mihu no enu say yes nyame ya nyame ne kasa kura kire se ampa nyame ahye ne nyunyam ene waba Ghana na awawade kese ne se onko fie so just wa bahansa ti abura bi ne tiase so yenya wo bebre se nde de ide wo ye so no kokora na ele wa ba bi tie ye wa ba let the Bible speak studio B na studio B ya wa ba no bijitum se ebebo ama bifia so betimi akona ni nte ene your brother Alhaji Ahmed Achampo and the Wababi Tia na Yamama na Kwaba. Alhaji, now almost our a cool a platform, almost as a check, Satanele the Bible Brigade and started crying. Omutu Bula, Boho, Airport Masalati across Ghana Hadia. Inti enamo neso ena meso medicine Allahu akbar wallahi na me kase let the Bible say sua papa ti abura dwene nti aseso mo didi pa na ya brother edi ya malam peni Sheikh Ahmed akwawa na oka Hausa so dia malam ne Hausa Zaria Achampo na bali ndi oka Hausa no ne Hausa no Allahu akbar o tebi bom tu ya na wa me Hausa na Imam Canada okay Ibra peni Allahu akbar omnyina ai ba that means say yes ampa adie wo fi nyame mo hikima pa alaja kwaba ya video na ndede de waba let the Bible speak waba be hu its name o kumala Adam o mu studio ene ya makaranta futu de wotu ya fosa kakra wodi ekatere ne ewiase no bi atio alhamdulillah ide wotun fo twa ya pass nyame a ono odi obi atune no a ono na mbobronti no ya ma in fact ya team din wallahi yesu yenia chi because emra samre jumedie pa modie modia masa samre baby am pampenso adima edi akwakodu sisi Europe no wallahi say ne de am be ase monument we say mo say se ne nyame kumi kura na me ko anje because nim diefo ntimi nkum nim diefo nsam emma nyankopon so hu se we ye bodi boye ne kura no a wa wie nyame la nyame nye sama ene nti sai dwumadie ya modi ye ne de bia de na ka me kura se metin se nyame da me kura de be edwuma bia no so me ba enka me so de ma ho de ba be type with the image mentimi anya be kura me se tu bi kura ne de kuma wallahi se ke be ene se nyame de ope ene wo ye ene sa fi me so de waya me mama metimi e de abanti me ba ya me ba musa me ba be shomode an ma dwumadi amudi no nyame mmoa na yenua no so mmoa mo no ne a enam wo mo so ntino ena amasamre mwatima drum pempen so ise sedi wo mo so bia be hye ne sapom din no watimedi dwumadi sedi ene de boto obi ho a wontimi fana ho de ma no de ne fifire ne sika no no so de beboa wallahi metibi kurasi a so na me so da be na me de kura be ko be ne timesre enua no se dwumadi e di wallahi se na me ba beto mo so mani agia wallahi se me ena me kan se ne kura nyame tumin sa frame ya wallahi se me ko ayana so ti me ba me share mo de Allah nyame
mamo intimi nya kesese eniti nam sai dwumadie yesre nyame sɛ afi inshallah nyame bi kura be mo abɛka yɛn ho yiro Allahu akbar eniti nam panyimfo ɛde ato manim sɛ me mmɔmɔdere na me mmra monase na me famra meto manim na kwan a ɛbɛfa so a sɛ this year is nyame yɛ adom adwumadie pa a modi no ha no yɛso yɛnya mo yiro ɛma wo so mana Elias mmra na wone ye dom Europe mining nyina say free London, Germany, Holland, Belgium, Italy, any Spain ne no mo makeka ho nyina no o mo nyina amra me kabo ne nya dawa kese wo Europe. Allah. Ani tena pay for the member e ka se member na me mo be din sa so ne resa e kwan. Sheikh Ahmed, Sheikh Adam, adena woka na sana isne na ba. Alhamdulillah Sheikh. Ye bada wo tu fo ni asi. Ye nyame ayamaye no ye danase. Ne dia wo yemaye, ne dia danase. Wa Ye njaye na seda soda. la Ne kopon nshira e kai dina. Na ya sana da wo tu fo nyame nase bio se Allah abo yemana pene ho ban. Na wodin abedu o mangana mo asuri mu. Aseda ene de bandare. Na afutu a wodi amaye no so ye jiji se inshallah yebisom na le de ya juma ana mpaibon so a wabo ediama wo mo a wo fie a wo eya juma ene wo mo so a mo amo ne a de bia wo de wo mani edi ye juma chi de bia wo de wo mo aso edi ye juma chi wo mo de wo musika wo mo de wo futuo wo mo de wo mpaibo de obi bia eye ede eboa se de ye juma diwi be fa ne tema mpaifra no Yakopon emfa ko shira e fun obi biara na empire wobo se obi a ontimi ma emeye adwuma ni bi no nyame mo na sai ne pa no so emfa wo so ne kakra e famra na ni pa no so be ye adwuma ansa na no so anya bi na de beboa ti yese nyame se Yakopon emie obi biara kwan ema no na de wo hwehwe adwuma Yakopon ema na adwuma nye adwuma papa na de ne krata nso so ai de ama no Yakopon emie kwan na mo obi biara krata obi so e wodam ope kwan mpo no apia bonten akopa nyuma ahode ni ho Yakopon emo obi biara ahode de obi biara hwehwe biara Yakopon fo mo obi biara na e bana pani de wokaye se sede o mo so o bo mpaye se ankala de Bible speak ebe tu anamo afro o magana mo e de nani ate Europe no ye boss advice Yakopon ma sa da yeso no emre mo na ye panimfo ene omo pese omo hu Sheikh Elias Isnan Abdurrahman se de omo sitie no inshallah Yakopon emma omo so enhu na ndiri se bibi sa ba mu a ebe yinshira e ama Islam nyina inshallah Alaj emse ene de nkomo na yi na nkomo no aye asamo a edika editi na Alaj bibi sa asama ko ni no bi Alaj den na ya because amanoni asetena no se ba wo de no me say different na mo no ni obi bia no nur ala nur ya me wo she we ni nya what is the secret behind the yeso bi alhamdulillah nur ala nur mashallah la akbar secret e won be enim say wo secret bi wo Europe just say obi ba Europe ne wona ma na se bi bere ni nyina ni dina say onipa obeje Islam adie no wanyanyam so na afi wodi mfifira nyame de ama wo no wodi bi aye nyame adwuma say wodi saade ne ye nyame adwuma na afi no wonya apotre ene kasada type sa no nyame de ka Allahu akbar we ni nyina ne sika nyɛ de begu bottom bebrebe no tani kalila kakra bia obetuma yɛ from bia na ɔde ayɛ nyame duma because I know say ɛwɔ we tell me ka kyerɛ ko ma no sɛ de ɛma me adwa ne mu nyinaa ɛma Ashanti region yɛde yɛ nyame adwuma ne sɛ obi antimi ɛnyɛ feasible the life ɛno ansɛ wo si dan we si dan we mi yɛ we mi tɔka mi yɛ we mi yɛ no owu aba pa okɔ a yɛbusa wo sɛ deɛ na woyɛ wanya bi metoka na ode si wiase ane so yɛhwɛ yɛ Islam ne yɛ som ya de nyame e de ama yɛ sɛ yɛhwɛ wiase mmienu
dunia ana lahira enti tabia yebo mpa sa rabbana atina fil dunya hasana enti hano esi etimi pe hasana no enti na wonya no hano so wia nyame se ansa na obenya no ho ade nso esa wo yede na wode ma ye wode hwe krafo ye wode ma enyanka de wa wode bi ye nyame adwuma se yensi masalachi yentu abura ne yefama sa utu abura hwe anoma ekonumbi entetia enumbi emwa bia wo bia ba konumbi ete se wudi mo se wono wo bi wo ti ase o ni nyina no ho hira nyame de ma enno ena afa ho ama enenti no ni na bosa ye mi gusu a mesume bua ene mi bodawro obia de obia be bia kakra bia no nyadodo kakra bia nyabia ma kalila enno no wodi ma nyame de wono na nim na ekase ma enno na ama obi humia nko nyensu obi na makodwane ne nyame na de ama me na intimisme de nyame asese so wa ma me no ala no mashallah na maladam Sheikh any ithnain munim ni alaji waye because wa amma bi ni'mati rabbika fahadith yami se wayawa domwa osawaka alaji obi obo ya biduma Allah the futu eni ni botu eni ni bibia ko oyo bi nso a Islam who also friend bi se kishi ne kan ne mo twi kurache chukra wa Islam ba and the correction so am I on Facebook so on down o hwe ni nyina internet onye hu bibi be do aka kire Allah ama waka mo waka bibi ma ye kura ite ne so wow ke de nine kura abo yi se ba na nyami shira no inshallah one ne yere ne ebusu ni nyina Facebook na ye no hu bibi se o se ye de ka Allah ne ya attract no abo isen na baso ene won so yende se ne ende bibia sesa na ni nyina no yankopɔ wo nkyere obia nti wo yi ni nsɛm sika Allah wo se se ade no pɛsɛ ɛyɛ no wa sha se ene Allahu akbar wo yi sika se yɛmfa start Allahu akbar anso a yɛmfrɛ do wotwa ni Allahu akbar malada ampa bo bɛ na wo de ma imam na wo ba ma Sheikh na nshira yamana pani imam na nshira na dintia wo kishi edema kiislamu na ko ko fa ko tuyama na memma ohu esonfaso e woni wiase na ko ko ma mfaso no entre emfamfa ne mamo na sede metiye e wo kasa mu enhyere amen aljanna ene mi ehwe na ko ko fa jannati firdaus e ma obi bia oboa Islam empuntu Islam odwuma ene ne ba speaking kwa Islam to fonya ko se de wo boa Islam som diara Yakopon emole papa na empire yesan boss ene se Yakopon ensan fani free omaga na mo e kodru ba bi ofi bae asobiyo inshallah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya imam